500 grama oguljenog krumpira, 10 grama soli, 1 litra vode. Kuhati 10 minuta. Maknuti s vatre i držati poklopljeno do upotrebe i kraja recepta. U tom periodu će krumpiri još više omekšati. Oko 700 grama svinjetine kare, znači kotleti, odnosno kremenadli bez kosti. Samo 1% soli u odnosu na ukupnu količinu. Utrljati izvana jer je panceta slana sama po sebi iznutra. Koristite mast ili ulje, po želji. Pržiti 3-3,5 minute s jedne i isto toliko s druge strane, na malo jačoj vatri. 2,5 decilitra bijelog vina. Možete koristiti i vodu, ipak preporučujem da stavite vino, alkohol će ionako ispariti. Kuhati poklopljeno uz nekoliko okretanja, narednih 10 minuta otprilike, odnosno dok se vino ili voda ne reducira u potpunosti. Maknuti čačkalice, pa rolice ostaviti poklopljene sa strane do upotrebe. Jedan luk, 2 češnja češnjaka i ljuta feferona po želji za malo pikantniji okus. List lovora. Pirjati, odnosno dinstati, oko 7-8 minuta da luk pokupi sve zapečene sokove sa dna tave. 3 do 4 grama slatke mljevene paprike. Kratko upržiti, nešto manje od minutu. 500 grama narezanog kiselog kupusa. Ako imate malo kima, to bi bilo odlično. Prstohvat 2 je dovoljno. Nastaviti pirjati 3 minute. Vratiti natrag rolice. Sada dodati samo vodu u koju se kuhao krumpir. Nastaviti kuhati još samo 5 do maksimalno 10 minuta. Ispod svakog mog videa pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za slična jela koja ste možda propustili, a bilo bi dobro da ih pogledate i možda dobijete ideju za ručak.